बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी हज़रात और सोशल मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप दोस्तों ने अपनी कीमती मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया हुक्काम और दुनिया के सामने लाने के लिए मेरे घर तशरीफ़ ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया हुक्काम और दुनिया के सामने लाने के लिए मेरे घर तशरीफ़ ले आए मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हमारे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमारे इलाके के अहम मसाइल पर हुक्काम की तरफ से बहुत ही अहम इक़दाम लेने पर उनका शुक्रिया अदा करना और बाकी मसाइल पर हुक्काम बाला की तवज्जो मबज़ूल करवाना है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस तरह आप सब हज़रात जानते हैं कि पहले 10-15 सालों से हमारे इलाके अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल पेश नज़र न सिर्फ मसाइल और मुश्किलात का शिकार थे, बल्कि यहाँ इंसानी ज़िंदगियों को भी शदीद तरीन ख़तरात लाहक था। हर तरफ खौफ और डर का माहौल था। पूरे बलूचिस्तान समेत मकरान और हमारे इलाकों में खाना जंगी की सूरत हाल थी, मगर हमारे मुल्क के अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों और हसास इदारों ने अपनी जानों का खून देकर हमारे इलाकों को अमन और सुकून का गहवारा बनाया। पाक फौज, एफसी, सिविल इंतज़ामिया ने कुर्बानियों की तारीख रकम करके न सिर्फ इलाकों में अमन कायम किया, बल्कि अब तरक्की और तामीर पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, जिस तरह आप सब दोस्त जानते हैं कि मकरान का और ख़ास कर हमारे इलाकों दश्त, बल, मंद, ज़ामरान समेत तमाम सरहदी इलाकों का ज़रिया माश 100% बॉर्डर ट्रेड है। सरहदी कारोबार पर मुनहसर था, मगर अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र हमारे सारे सरहदी इलाकों में बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को पिछले 12 से 14 सालों से बंद किया गया था, जिससे हमारे इलाकों में बदतरीन बेरोज़गारी, कारोबार की बंदिश के साथ इलाके खत की सूरत हाल थी। हमारे इलाकों में न सरकारी नौकरी है, न कारखाने और न ज़राअत का पेशा है। हम सब लोगों की ज़िंदगियां सिर्फ सरकारी कारोबार पर चलती थी, सरहदी कारोबार पर चलती थी। ईरान ने भी अमन व अमान के लिए अपनी इलाकों में बॉर्डर सील की थी, मगर हम इंतहाई मशकूर हैं अपने सिपह सालार जनरल बाजवा साहब का, जिन्होंने न सिर्फ हमारे इलाके का वक्तन फ़वक्तन दौरा किया, बल्कि हमारे इलाकों की कारोबार, ज़रिए माश और तामीर व तरक्की पर भी ख़ास तवज्जो दी। जनरल बाजवा साहब ने लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए पूरी तौर पर बॉर्डर खोलने का हुक्म दिया। जनरल बाजवा साहब और इसकी टीम जनरल सरफराज साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में डिजिटल लैब की फराहमी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात के लिए 10 अदद जदीद बस और तलबा के लिए लैपटॉप देने का ऐलान किया है। मोहतरम जनरल बाजवा साहब की तालीम दोस्ती का सबूत है।
मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हम इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इलाक़ों में हसास इदारों की कारकर्दगी समेत सिविल और अस्करी हुक्काम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने नौजवानों की जानों का खून देकर हमारे इस ख्वाब को हकीकत बनाया। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत तमाम सूबे हुकूमत, इलाके के मुंतखब नुमाइंदों, सूबे वज़रा, MPA हज़रात और उन तमाम ज़िली अफसरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके हमारे इलाके के अवाम के देरीना मसाइल के हल पर तवज्जो दी। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम तुर्बत टू बलनगवा रोड की तामीर पर इलाके मुंतखब नुमाइंदे लाला रशीद साहब समेत सिविल और अस्करी हुक्काम का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अहम और कारामद रोड को ईरानी बॉर्डर तक मुकम्मल करवा कर इलाके के लोगों की कारोबार और इलाके में आमद व रफ्त के सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हम तुर्बत टू रिदीग बॉर्डर तक ज़ुबैदा जलाल रोड की मुकम्मल तामीर पर भी इलाके के मुंतखब नुमाइंदों समेत तमाम सिविल और अस्करी हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम इलाक़ों में तरक्की व तामीर की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर इसलिए अपनी हुक्काम बाला से आजिज़ाना अपील करते हैं कि जब इलाके में कारोबार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, इलाके के नौजवान मंशियात समेत दूसरे समाजी बुराइयों की तरफ जाएंगे। गुज़श्ता 15 सालों से हमारे इलाके दुश्मन की बदतरीन दहशत गर्दी के शिकार थे। तामीर व तरक्की रुक गई थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, पाक अफवाज, एफसी, हसास इदारों और सिविल इंतज़ामिया ने अपनी अनथक मेहनत और कुर्बानियों की वजह से इलाके में अमन कायम करके अब इसकी तामीर व तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दोस्तों, आप तमाम सहाफ़ी हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की थी। इलाक़ों को खाना जंगी का मैदान बनाकर दुश्मन बेरोज़गार नौजवानों को वरगला कर अपने साथ ले जाने में कामयाब हुआ था, मगर अब जनरल बाजवा साहब और सरफराज साहब और पाक फौज की कुर्बानियों से न सिर्फ हम दुश्मन की मशीन को नाकाम बना चुके हैं, बल्कि अब इलाके के नौजवान दोबारा दुश्मन की सफ़ों से वापस इलाके की तरक्की व तामीर में किरदार अदा कर रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, अस्करी हुक्काम बाला सिविल इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो इलाक़ों की बाकी मसाइल पर भी इसी तरह तवज्जो देकर दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया जा सकता है। बलनगवर दश्त में हम आर्मी के कर्नल को भी सराहते हैं। वहाँ के आर्मी कर्नल फैसल साहब हर वक्त अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहे हैं। कुदरती आफात के दौरान आर्मी के जवान इलाके के अवाम को रिलीफ देने में पेश रहे हैं, जिनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। जबकि हम कर्नल अजहर साहब के
بھی ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہر وقت عوامی معاملات حل کے لیے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شکریہ صحافی حضرات، اور ہم تمام آنے والے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے مسنگ پرسن کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی جلد بازیابی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ کمیٹی ہم نے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے، بہت جلد انشاءاللہ ان کا حل نکلے گا، اور جو بندے ہیں انشاءاللہ ان کا حل جلدی نکلے گا۔ آرمی چیف نے کہا تھا، اس نے بولا تھا کہ جلدی انشاءاللہ ان کا حل نکلے گا۔ اچھا سر، علاقے تو کا دشت تو کا کسی کی کیشے تو کا باجی طریقے کی کار ہوگا تو صوبائی حکومت و وفاقی حکومت چی مطالبہ کرنے وہ علاقے تو کسی طریقے کی کار ہو رہے ہیں؟ میں کہہ رہا سر ترقیاتی کار علاقے تو کا چیزیں کار اتنا میں کہہ رہا گیشتر آپ کار اتنا میں آپ مسئلہ ہمارا باز ہوتا ہے علاقے تو کا، اور دومن روڈ مسئلہ میں ہوتا روڈ ہے الحمدللہ منظوری روڈ ہوتا، اور انشاءاللہ ہم امید کرنے کی جلدی کار بیتے ہیں، اور روڈ کا آرا کور کمانڈر ہے سرفراز صاحب بلائیں یک دستے اور ان تھنگوں، اور انی کے مثال آئی جی ایف سی بیتا شیام شاباش ہیں، اور میں میران ڈیم ہے کمانڈنٹ صاحب ہیں آئیے بعض مہربانی یعقوب صاحب ہے آئیے ہم بعض کوشش کتا، اور لالائے بلائیں کوشش اور لالائے شاباشیں کوشش کتا روڈ منظوری واسطہ میں گفشر مطالبات یکی روڈے بیتا اور آپے بیتا بجلیے بیتا آپے الحمدللہ چیزیں کار بیتا، بلے میں بجلی کار بچتگان اور میں آپے کارم بچتا، اور آپے کم بچتا گشتے کار بیتگان، اور بجلی مسئلہ میں ہستے کہ بجلی میں علاقے نہیں ہستے کہ تربت بننے گرے کہ روڈ کار دے رہے ہیں پاس ہوتا بلتنی ودیش سرکار نبو میں شو وجہ چی یہ سر خاصی وجہ میں ہوتی سمجھا نہیں آیا کہ چی وجہ کار دارک بیتا باقی کار مکمل برابر ہیں، اور سا چیشی کار ہے دا گپ جنگم سیکورٹی مسئلہ چھے ہم نیفتے ہیں، اور ایف سی تیار ہے ماں وطن گپ جتا ہوں ایف سی اسی بالکل بھی ماں پورٹ سے دے گا تیار ہے، ہر جگہ سیکورٹی لوٹی میں سیکورٹی دے گا واسطہ میں تیار ہے، من جندہ کمانڈر صاحب کو میں گپ بیتا خبر بیتا اسی میں تیار ہے بالکل سیکورٹی دے گا واسطہ گپ خبر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کسی کیا انو کے بارڈر ٹریڈ کے ایشو چلے گئے ہیں تو مسئلہ چلا گیا ہے اپنی لسٹنگ کے بعد اعتراض کرنے گئے کہ آرمی چیف آف سگا کہ شما لسٹنگ سسٹم ختم بھی کہنے شناختی کارڈ بنیاد بلدی مردم کاروبار کرنا یہ ورد چیز سر منی انداز ہے گا پشن کے شناختی کارڈ حوالہ ہے مردم کاروبار کرنا صحیح ہے، بلیشن کے مردم پیسرا اتکنا ہمدہ ایرانا چی اتکنا ایزا کاروائی کو تکے مردم جتگن تے ہمیں میں پورٹس مردم جتگن تے پدا مردم شتگا ہما دستا اس ثبوتاں ثابتاں چیز ہستا باقی مردم میں کا آیا ما یہ چیزیں وش ہیں باقی بیان تے ہمیں دا اوتی شناختی کارڈ پیش بدار رہا انٹری بھی ماں، اور ایک اپنا کمانڈر صاحب آدھر صاحب کہہ رہا ہم جتا بریگیڈیئر صاحب کہہ رہا عاطف صاحب کہہ رہا ہما جتا، اور یعقوب صاحب ہما وشتا لشتے ہیں، اور درائیں کارنل ہم کمانڈنٹ ہم ملتے گنگوں گاپ ہم جتا میٹنگ ہمیں بیتا اوشا مسئلے نہیں مردم بیاں بارڈر پچیں ہوتی ہیں آئی سی پیش بدارنا، اور ماں بزان فلانی چوکیں باقی آئی اجازتیں ہیں بروتے ہیں ڈائریکٹ وسرم آئی اللہ کو نکن دے بروانتے ہیں، اور ہمیں طریقہ چیزیں مردم گرہ ہم بیتا ہمیں راہ روٹا آئے گا بیتے ہیں گرہ بیتے ہیں تک مردم دہشت گرداں مردم تپانگوں گاڑیاں جرکرن تو کا سلام آننتے شو واقعی سر ہم بیتا